يعني ذلنا غور الزريغ مدوغالا غزول فلاكم تزول فلاون كون مثي كون وي وذاك غادي توالين اللواناكي مرحبا يسون نصف يسون سهيله مينوث تذيانت مازال غنتوغال دم كولاس سوا كنا نسقرض الشنارة سرثين تمورثني الجزائر ياك ذي نعنا انت معيش تبواسو جزائري ياك ذي جزائريين يقلنا ما غادي تمورث نغادي برا تمورث ايثيكل النظام مازال نسقرديش اين كيد يضرا نسناقيين كورا ديال الجزائر ثثيانت يقعنا محمد عبد الله يبوينا كيش درمي يقي قفور يبوينا غير ثمورثني الجزائر مشي ثبوينا غير ثبوين اندا ثبويني وكينون التويرا ديال نيدنا غير مستنيني وكاد نهضر في فاقي اد نهضر لضغا في تمثالتي ديال يظلي يميل الجزائر ثنادا وكينا تجزم العلاقه يدس ياك تمورث المروك يعني يقلنا شحال يسمان الجار الشقيق ادنوغال يغارك كيد نبضر مي لا ديسيزيون ام ثاقين على القرار اماكي اتصوي هذيك خدمه تسرثيت تمورث للجزائر دي سوى لنا شحال وياكي يواكن اتيلي ثيمات جير يكثوذ الناقي ولا يعني ويقيم يقارن كي نوفمبر يناقي تون هات سهان في لا ديكلاراسيون 1 نوفمبر يسولن يواكن اتيلي ثيمات جير يكثوذ الناقي يعني تفريق اوجافه ادنو غالي غير تمثل تاكي الشيميد نبضا كاكي اندا ينفدو يعني ذنوا اي بروفيتين سي تمثلت ام ثاكي اسكو ذيك ذن اسكو لي ريجيم كي قلنا كي ثورا في قران عرفت قاش نتمور ياكي استقسيين في قولنا هكا في تمثالكي التصقي عذاوني قلان يكسع وذافوي دي قرا شحال وياكي عذاون داخل عذاون برا عذاون داخل ثاني كني لان ديال تيتر ناساكي ناغدي العنوان ليميسيون كي لا كابيلي الماك رشاد ثورة ارناند المروك ذي العدو الخارجي ادنو اللي هي ياكلين في قولنا غير تمثل تاكي ذي العضيله ونديني غدا وايلين يدنا ذاكي ديال بلاطو مس ارزقي ممارت ذا معنا سدي السرثيث ارزقي يزول فلك العسلام ازول حسين ازول لك ويضا دي توالين ازول دانا في قولنا كما وذي لن ذي سموت نا وذي لن كون سمور الجنس ودنولا رزقي فوالا نولا دار رزقي ثورة يعطيك الصحة رزقي ثاني ميرسي مد اليض يدنا سي ثمورت الجزائر هذه اللي نغمس كريم طابو ذي مضبر وشافر لو دي اس كريم طابو ازول فلاك العسلامة الزول تنمير فلاك تنمير فلاون تنمير في هي اللي وانا دي قارنتي سي وين قاس باسا كاين مي جايرين حوايج انت سي وين وكنا تفهمنا شو قدرهم تنمير يعطيك الصحة مد الذي يدنا سي ثمورت الألمانيا ذي اللي نغمس رشيد وعيسى هذا السلمات ذي السداويت ديال ألماني ذا مسنو ذي السرثيت ذا ازول فلاك العسلامة مس وعيسى الزول مسر الخير في الاول الزول تنبرث يعطيك الصحه ميد عرض فوالا يعطيك الصحه تنمير تكشيني مس وعيسى هذه اللي نغ مجد حشور ذا مستان افوكا السنميه وذا مغنس ديال السرثيث مجد ازول فلاك العسلامة ازول في الاول زولوكي ما عرضنيش ستانون رساكين بلا لك شرا دي من دوكال شحال كي العمر كن بلا ديال البلاطو صافي توجور ان بليزير يعطيكم عسلامة مجد اد نفذوي هي سلا فيديو كين العمام راه يضلي ايميديا نونسي يعني اكن العلاقه قلان جارسنات نتمورا ياكي يزمنت نغامر راكيك شو دني كذوت ناكي فغانا في زمن ودن غالي وكنا نفذوا سقارتش العوامل والمعطيات السالفة الذكر فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. بس كريم طبوة زوار غير سيشمي سيادرة تصني الوقت كريم طبوة أمش ثغري قراية ثمن زوث يعني إمي تصليض الخضراء ديني الحاجة نتراجعو يمين سيسا سمرنا كينا ذكمالو ياكين داكين الا نحواجنا الرايه ماكين تزرام دون لا ريجيون كو سوا دي لا ليبي نا دي المروك نا دي الجزائر يكذوذن لافريك دو نور يمين يكرد هو النسني وكن ادفغن سي زور ادفغن سي لا ديكتاتور ادفغن سي لي ريجيم كي سون les responsables du sous-développement de la région, les responsables des misères que vivent les populations de la région. إميلو كان نموقل سينيك ضرون ذي ثمن ذي ثميوين النظام الدونيث أدنف naturellement
c'est la politique ou la tendance c'est la constitution des ensembles, c'est les intégrations, oui. c'est la mise en place de processus d'unification, que ce soit les pays de l'Amérique latine, y compris dans le monde arabe, l'Union européenne, une des plus grandes puissances du monde, les États-Unis d'Amérique. Ce sont des États qui ont décidé de créer une union et c'est la première puissance du monde. Donc la tendance, c'est vers les politiques d'intégration, la mise en place d'espaces communs, de marchés communs, d'espaces d'intérêt commun. Et puis, il a normalement le mouvement national, que ce soit le mouvement national algérien, marocain, tunisien, il est quand même bien dommage de voir que les frontières, les relations de solidarité, les relations d'amitié, oui. de fraternité entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et même la Libye étaient des relations très fortes pendant la Révolution et pendant le mouvement national. Sous la colonisation, les peuples de la région étaient unis. Mais sous les indépendances confisquées par les régimes de dictature, voilà, les frontières sont fermées. Mais au fait, les frontières sont fermées pour qui? Ils sont fermés pour le peuple. Ils sont fermés pour les universitaires. Ils sont fermés pour les étudiants. Ils sont fermés les échanges pour économiques. Mais je vous dis, les narcotrafiquants, les frontières, ils n'ont pas de frontières. Ils n'ont pas un problème de frontières. Les services de renseignement n'ont jamais eu un problème de frontières. La coordination des services de renseignement et les activités de narcotrafic dépassent les frontières. Ils n'ont pas besoin d'ailleurs. Et d'ailleurs, même si les frontières sont fermées, cela n'a pas empêché les flux, tous les flux de toute nature, et notamment les narcotrafics. Donc finalement, les seules relations qui sont restées en place, c'est ces relations-là. Et il est bien dommage que ces pays-là soient l'otage de systèmes politiques qui, dans leur incapacité de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans ces pays-là, ils trouvent toujours la formule ancienne, éculée, dépassée par le temps, en tout cas, mon point de vue personnel. Oui. En Algérie, nous avons un régime qui a vécu une grave secousse à la suite d'une mobilisation extraordinaire du peuple algérien. Est-ce que la secousse Karim Tabouna qui avait Non, la secousse, elle est là, même si elle a changé de forme. Oui. Laisse-moi finir mon idée. Oui. C'est que cette mobilisation-là a poussé le pouvoir dans ses derniers retranchements. Et en fait, aujourd'hui, le régime algérien, il a un problème avec le Hirak, tout le reste est manœuvre politique. Il a un problème avec le Hirak, tout le reste n'est diversion, n'est que manœuvre politicienne. Parce que dans la réalité, nous n'avons pas vu d'abord des mandats d'arrêt pour expliquer leur volonté de se battre pour la gestion, comme l'a déclaré M. Lamamra, l'application المواثيق الدولية والقوانين المحلية. كنا ننتظر أنه يصدر مذكرة اعتقال ضد بلقصير وضد بوشوارب. Oui. Mais ça ne les intéresse pas, puisque les uns et les autres, s'ils viennent d'être arrêtés, ils vont devoir donner des informations, et ils devront donner des choses qui risquent de secouer au plus haut la pyramide. Donc, la question de l'application de la loi n'est que habillage, n'est que couverture. La réalité est que même du côté du Maroc, souvenons-nous de la crise qu'a vécu le régime au Maroc, qui a été contraint de réprimer et d'emprisonner des militants politiques, des militants berbéristes, des militants de la démocratie. Oui.
Et à la suite d'une crise Covid que ces régimes n'ont pas pu gérer, ils ont été dévoilés au grand jour. Ce sont des régimes qui étaient construits sur des mensonges, qui étaient construits sur des slogans. souvenons-nous المنظومة الصحية الجزائرية هي أحسن منظومة صحية في العالم العربي وإفريقيا. Souvenons-nous de tous ces chimères, de tous ces mirages et de tous ces mensonges. Et finalement, de l'autre côté ou de ce côté, pour les questions de nécessité de créer des diversions vis-à-vis des opinions publiques, eh ben je vous dis, couper ces relations et c'est fait sur une logique d'entente. En fait, le Maroc voulait que ça soit coupé de cette manière, histoire de dire aux Marocains que nous avons des problèmes avec nos voisins. Et vous voyez bien que nous allons devoir reporter tous nos débats parce que nous sommes menacés par nos voisins. Et puis, réciproquement à cette situation, la même chose, on l'entend ici chez nous. Donc, il est quand même malheureux et je pense que كريم طابو ايوا قاعد يقارن ايوا شو دني وضا كاكي ايوا شو دني وضا السوايع ثاكي يعني ارمي روحنا ذاك الزمن من راكي ذاغنا هات لوين نخذ من سي الجهنة لا سي الجهنسن نو دابور ماشي ذا مراريك الزمن الا ذي الخير ولا ذا مرار الا ذي الخير خاطر ذي الخير ني عطاس نتلوفا qui devait faire objet de débats francs de la société civile mais comme je l'ai dit les limites ou les frontières étaient fermées pour qui? Ils étaient fermés pour les universitaires, ils étaient fermés pour les politiques, ils étaient fermés pour la société civile, ils étaient fermés pour les journalistes. Mais en termes de coordination des services de sécurité dans toute la région du Sahel, sous la coupe des Américains ou sous la coupe des Français, il n'y avait aucun problème. Bien au contraire, il y avait une coordination totale. Oui. Et donc, d'une manière claire, la situation aujourd'hui est en train de remettre en cause tous les objectifs fixés par notre révolution. Vous savez, un des objectifs majeurs de la révolution et le génie de Ben Ramadan, le génie de l'Arbi Ben Mehdi Rabbi Yarhamhum, était d'avoir projeté l'Algérie de l'après-indépendance, d'abord sur le fait que ça soit une république, alors que, vous savez, en Libye, c'était pratiquement la monarchie. En Tunisie, c'était pratiquement une autre monarchie sous une autre forme. Au Maroc, c'est la monarchie. Mais en Algérie, des hommes avaient déjà donné une projection sur l'Algérie de l'après-indépendance. Ils ont décidé que ce soit une république. Mais république intégrée dans un ensemble de l'Afrique du Nord, unie, intégrée. C'est-à-dire que les gens, ils ont pensé depuis longtemps à la nécessité de créer les conditions de l'intégration de cette région. Et puis si on avait réussi à créer cette intégration dans un cadre démocratique et qui permettra au peuple de disposer de leur liberté pleinement, vous savez, la question des frontières deviendra futile et elle deviendra une question secondaire. Parce que dès lors que les peuples disposent de leurs droits, de leur liberté à décider eux-mêmes de leur destin, nous avons un destin commun, nous avons une histoire commune, nous avons un espoir qui est commun. Donc, يغفلان مس كريم طابو يغفلان اللان سون ريال ماذا الحلول اللي تسكن لي سولوسيون كنا ثيكر كساكن سن ذاك الاخكان في زرير اكديني غاك وسخ كواساكين خاطر سوران il y a les moyens technologiques qui peuvent garder la mémoire. Notre mémoire, nos déclarations, nos prises de position. Pour cette décision de couper les relations, ce seront les mêmes qui vont revenir demain pour une autre circonstance. Ils vont dire voilà إخواننا في المغرب ولازم نحيو نصفيو الماضي ونفتحوا صفحة جديدة. C'est les mêmes qui étaient en train de dire en 1990 ici chez nous
qu'il n'y avait absolument aucune possibilité, pendant que Aït Ahmed et Abdelhamid Mahri demandaient l'arrêt de la violence pour aller vers la réconciliation. Ils ont été considérés comme étant des vendus, comme étant des traîtres, comme étant des gens qui n'ont pas de conscience et qui n'aiment pas l'Algérie. Et bien après, le pouvoir lui-même est revenu pour se proclamer détenteur de la légitimité, et surtout, il s'est approprié tous les mots de l'opposition, la réconciliation, la démocratie, le pluralisme. Il s'approprie les mots de l'opposition. Donc, autant aujourd'hui, pour des questions de calcul politicien, des uns ou des autres, il procède dans ce genre de décision, mais ne vous étonnez pas si demain vous allez voir le même Lamamra revenir, dire tout le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui, et puis il va y avoir les mêmes personnes qui disaient oui, Lamamra a raison, voilà le Jazair ou le Jazair ou le Jazair, et ils vont revenir avec un autre discours, ils vont dire oui, l'Algérie, non, l'Algérie c'est pas ça, l'Algérie c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est les valeurs universelles, etc. Ça veut dire, à chaque fois, on est devant des manœuvres politiques, on n'est pas dans des analyses fondées sur des projections, sur des décisions stratégiques, parce دونك que... مس طابو الى قنتو امشي دنان بلي يعني الدبلومات يعني الماروكي دينان بلي الى نعاون الماك الى قضاو الاستقلال نسن الى قنتو ثالث ثاقين البيغاسوس نروح ازداد. Sur la déclaration du responsable marocain, oui. C'est également, ça fait partie des petites manœuvres politiques. Ça ne peut pas s'intégrer dans une logique de construction ni du Maroc, ni de l'Algérie, ni d'un ensemble dans cette région. Malheureusement, il y a une guerre froide entre ces deux régimes-là, mais plus qu'une guerre froide, il y a des peuples de la région qui sont otages de systèmes politiques qui continuent de mettre en avant des logiques de tension, des logiques de conflit, des logiques sécuritaires pour empêcher toute émergence d'une nouvelle vision d'intégration fondée sur les droits de l'homme, sur le respect mutuel, sur la recherche du potentiel politique, culturel, intellectuel de la région, et qui peut permettre à cette région de se sortir de la tyrannie, se sortir de la bêtise, tout simplement se sortir du sous-développement. Malheureusement, cette région recèle un potentiel énorme dans tous les domaines. D'abord, ce sont des pays qui sont jeunes, ce sont des pays qui sont situés dans une aire géographique importante. Ce sont des pays qui recèlent un potentiel naturel énorme, mais par la faute des régimes des uns comme des autres, voilà, les pays souffrent. Et la preuve que les incidences directes de la gestion Covid, de la crise économique, des incidences sociales sur la vie des gens, qui va certainement provoquer de graves remous dans les sociétés de la région, les régimes en place trouvent plus expéditif d'anticiper les contre-coups de ces situations, et surtout la mobilisation des opinions publiques en faveur de la démocratie et en faveur des libertés. Il vaut mieux mettre des barrières, anticiper les mobilisations citoyennes par une logique de mise en place de barrières fondées sur la tension, les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur, pour maintenir un niveau de psychose, un niveau de peur qui fait que les sociétés civiles vont être mises sous l'index. Aujourd'hui, comme au Maroc, comme en Algérie, n'importe quelle association, n'importe quelle personne, n'importe quel groupe social engage une action quelconque, il est vite indexé comme étant un mouvement qui répond à des agendas extérieurs, et à défaut de lui trouver des relations avec des agendas extérieurs, on va tout simplement lui porter des accusations qu'il est affilié aux ennemis intérieurs. Donc c'est le piège par lequel les régimes tentent de se maintenir, de se donner la légitimité. J'ai commencé mon intervention par dire l'ennemi du pouvoir, c'est le Hirak, tout le reste est manœuvre politique. تنمرت مس كريم طبو يعطيك صحة مد ليضا إذا نغارتك تنظن إن شاء الله أرزقي ممر تدو على غورش أستقصي وين كان
امشي يتولد ثمسلتاكي يمثل ضد سيظلي اكساكي مثل ذاك لي رياكسيون قلنا ما نصل الجهان المروك نصل الجهان الجزائر. En fait, à chaque fois que le régime algérien, je m'attendais à ça déjà avant. Je m'attendais à ça, donc je pense que même dans une émission, je me suis dit probablement le régime algérien va y aller jusqu'à provoquer un conflit avec le Maroc. Il a besoin d'un ennemi. Voilà, parce qu'elle a un besoin d'un ennemi extérieur, effectivement. Donc, que ça m'étonne pas, enfin, au fond, les deux régimes, pour leurs propres intérêts, ils peuvent coopérer, il n'y a aucun problème. Pour l'intérêt, par exemple, pour la sauvegarde du régime algérien, de sauvegarder la monarchie marocaine, peuvent coopérer. Mais concernant les intérêts du peuple, non. Donc il y a ça. Donc ça ne m'a pas étonné que le régime algérien va couper les relations avec l'Algérie et le Maroc. Mais au fond des choses, quand on coupe les relations avec l'Algérie et le Maroc, qu'est-ce qu'il y a comme relations économiques, diplomatiques? Il n'y a rien, il n'y a pratiquement rien. Donc les frontières... C'est surtout que il y a que les affaires consulaires. Oui, parce que les frontières غلقان. l'échange économique ou il n'y a pas normalement il y a des pouvoirs valables de Maroc à la Guinée. On travaille pour l'intégration économique, pour le développement des sociétés guinéennes. l'Union Maghreb قرنا شحال وياك l'Union du Maghreb نخدم pour créer une région pour de l'intégration économique, politique, la circulation des biens et des personnes c'est beaucoup plus facile, plus fluide. هكا خدمة جناسي تقدمن جناسي خدمنا في تمورنسن هكا خدمن. On est toujours dans le conflit guinéen. Le conflit guinéen ne sert pas les populations, mais il est الناس ديال الفايدة. Il sert qui? الحكم. الفايدة الحكم. Le régime. الحكم لنا الحكم لنا ويخدم على الفايدة الشعب. يخدم كان الفايدة ينس. صدق توت أين كوي أز دياوين المضرة الحكومة أين كوي دياوين المضرة الحكومة تخدم عليها أين كوي أز دياوين النفع تخدم دونك هذا كيني ذا شو الناس فاجيني سورا في قوم الناس لي ريلاسيون كيني المروك كذا الجزائر دونك ما نغير على بوليتيك إترونجير تموتنا الهضرة سورا ذا اون جينيرال لا بوليتيك إترونجير تموت غصبنا راه في المصلحة تموت مام ما قيمة غا في المروك وين النظام الشام يتفنى في المصلحه نتمو فرنسا باغ اكزومبل فرنسا بليزيور فوا فرنسا سوتنيك وين قرنا كاكي فرنسا اون في بليزيور فوا on a fait les intérêts des grandes entreprises françaises au détriment de l'économie algérienne. Oui, jamais ولا انترفوني درنا خلينا نجزم العلاقات. Voilà, non فرنسا صدير لا بوليتيك اكستيريور نتمو. وي جوستومون الجزائر تخدم المصلحه نتمو راه برانيين pour le soutien des puissances étrangères. Voilà comment l'économie algérienne, enfin l'Algérie, les entreprises d'automobiles françaises, ça fait pas longtemps, au détriment de l'économie intimourse. Oui, voilà comment par exemple l'Algérie a effacé les dettes des pays étrangers, d'un grand nombre de pays africains, بلا ما نقود الفايده باسكو ما كون تو فاس لا ديت دان بيي دونك يا ان ايشونج سوا يكون سوا خمر انفستير لا ديت اكستفاسير تاع انفستير ديالنا سوا الناس الايشونج بوليتيك سافو دير كوني وكنا تسوسم فرنسا في الاس فوالا تو سوتيان ديال لا كوزا كيني كاين هذاك كيفاسير هكا مي نو il a dit Karim Tabo il a dit une phrase qui est très importante pour moi elle est fondamentale tout ce qui fait le régime algérien, c'est pour casser la contestation avec le reste c'est diversion. Et je trouve ça, pour moi, c'est la base de tout ce qui se fait actuellement. نسقسي مس رشيد وعيسى باسكو ولاد انت رشيد وعيسى وسعر تصل الوقت ديالنا مس رشيد وعيسى دوغا غورش ثم سالتاكيام كي تسوالير كشينا يقلك يعني دي لونيفرسيتي نداث ليض جوستومون استراتيجيكمون صندوق ولا دوك فيلو فياكي مام امزرو يعني لي ريلاسيون العلاقات كي سنه تموراياك زلف الاول تصليد مليحه سي بون يعطيك الصحه على كل حال اني دناني مدوكال سسوا كريم نهضر سقي ولا شادر نو اطاس يعني فين دنان جو ريفيان سور دو تروا بوين سي كو نسعى دو ريجيم autoritaires avec des instruments archaïques. C'est des régimes autoritaires.
دونك تكنيوين سي تو تكنيوين تصنع تقول راسنت اي لي انسترومون سي لي ميم كي دينا كريم يديروا رزقيا سي توجور il faut créer un ennemi il faut revenir à la raison. La raison, on a affaire à deux pays en crise profonde. Ils sont en crise politique. Ils n'existent pas sur l'échiquier politique international pratiquement. D'autant plus que ça, la crise avec le Covid, les chutes des prix, que ce soit des produits primaires, que ce soit le pétrole, le gaz, le phosphate pour le Maroc, ça va créer, ça va venir que ces pays vont tomber dans une crise économique incroyable. Ils ont un problème même de, c'est-à-dire de agraire, c'est-à-dire donc il faut qu'il, c'est-à-dire il a qu'à faire déjà comment faire avaler la pilule et voilà, donc on a. Et j'allais même pas dire que c'est malheureux. Qui dit les échanges économiques entre ces deux pays ne dépassent pas 3%. Des échanges, c'est-à-dire que les pays font avec le reste du monde. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, c'est même pas dommage. Dommage, c'est-à-dire les échanges entre universitaires. Il y a une famille quand même, les Marocains qui jouent et le contraire, ainsi de suite. Donc, il y a une famille ça, c'est très dommage. Mais par rapport aux échanges économiques, à une stratégie économique, géopolitique commune envers l'Europe, où c'est inhérent, c'est-à-dire où laisse même pas d'achora. Et effectivement, on a une nouvelle tournure de la globalisation. Et elle a des signes, elle donne des signes. Le retrait des États-Unis militairement est un signe grave qu'il va y avoir un nouveau chamboulement sur l'échiquier politique international. L'Europe qui se cherche, on la voit d'ailleurs, elle ne peut toujours pas. Voilà la catastrophe de l'Afghanistan, juste à droite, les Américains, comme les Européens, ils ne savent même pas quoi prendre comme décision, ainsi de suite. Donc, le militaire en tant que stratégie, c'est-à-dire la présence des grandes forces internationales, ce n'est plus comme avant. Donc, il restera la création de pôles régionaux. On a créé l'Arabie Saoudite, on est en train de renforcer l'Arabie Saoudite pour tenir un certain ordre géopolitique dans la région du Golfe, bien qu'avec la concurrence de l'Iran, parce que l'Israël reste quoi, elle ne peut pas instaurer l'ordre parce qu'elle n'est pas acceptée en tant qu'acteur régional. Oui. Et la même chose est en train d'arriver à partir du Sahel jusqu'à la Méditerranée. Donc là, les deux pays sont en train de faire en concurrence qui sera le bon client pour les forces de l'OTAN, de la Russie, de la Chine et de l'Europe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça la concurrence qui est en train de... D'abord, ils sont en train de se blâmer à l'intérieur parce qu'ils n'ont rien géré de bien, mais en plus, ils sont en train de faire les beaux yeux pour les grandes forces internationales, qui sera le bon client pour ces patrons internationaux. On a une globalisation qui est une régionalisation, en fait. C'est la formation de blocs. C'est depuis déjà la mi-80, avec le turbocapitalisme de Thatcher et tout ça, qui est une formation de blocs. La Chine, elle a son bloc autour d'elle. L'Europe, elle a son bloc autour d'elle. Les États-Unis, elle a pratiquement tout le monde, et ainsi de suite. On a, vous avez le problème de l'Ukraine et de la Russie, ça se qualifie ainsi, parce que la Russie est en train de créer une zone autour d'elle, mais nous, malheureusement, au lieu de se faire en bloc, parce que c'est la seule solution, en fait, on a effectivement une manière de répondre, de faire part de l'économie mondiale, parce que les frontières, c'est du blabla. Est-ce que نشتاقي أمس رشيد وعيسى ودي سولفيرا justement une question نظن ثقين الشرعيه يعني بوكدود ناقين على ليجيتيميتي بوبولير اما ديال الماروك اما غورنا اما ديال تونس. J'allais dire, moi je la vois comme une chance.
moi je la vois comme une chance. Enfin, enfin, à la société civile, aux académiciens, aux journalistes, aux gens qui croient vraiment. Et la charte du Maghreb arabe, et le Maghreb arabe en 89, il y a 19 articles où les articles nous le peuple. C'est-à-dire, on peut pas, il n'y a pas le peuple maghrébin. c'est ça. Il n'est pas mentionné. C'est-à-dire, la réaction sur les réseaux sociaux, sur les pages marocaines, sur les pages algériennes. On n'a pas ce problème. Exactement. C'est ça, il ne représente pas les peuples. يعطيك الصحة 89 ني ثلاثة مغران غير خمسة لي ديكتاتور هكا ثورة الشعب l'Afrique du Nord et moi je crois que il peut y avoir un projet de l'Afrique du Nord. Akid Karim, il y a un projet Khalidji, il faut qu'il y ait un projet de l'Afrique du Nord. Il y a des politiciens qui croient à ça. Moi j'ai discuté beaucoup avec, parce que je dirige un centre de la recherche sur le Maghreb Tunis, et là, j'ai affaire à des politiciens tunisiens qui croient vraiment au projet du Maghreb uni et d'un Maghreb démocratique et libre. Et c'est la seule solution qui sera à la fois pourrait envahir le marché africain et aussi humain être aussi. Une réponse, et bien sûr, et aussi être une réponse à la globalisation européenne et occidentale. Je parle vraiment économiquement, c'est-à-dire parce qu'on peut par exemple être vraiment la source d'énergie. Si on parle de l'énergie renouvelable, si on parle de l'écologie, on peut être la source à laquelle l'Europe ne peut pas, même pas donc on serait vraiment des acteurs obligatoires pour l'Europe. Et toute la Méditerranée nous appartient. On est effectivement dans un carrefour civilisationnel et géopolitique. Un carrefour civilisationnel. Réellement, justement, concrétiser les idées qui مس وعيسى وزعما ما صعيبش طوح الوقت كنا دوغا الغوريش لقى صحة كانت زمرنا دوغا الغوري جي encore 20 minutes de temps. قيم يدير شي طوحي هذاك استقسي كان مجيد حشور خاطر مازال يتراجعوا مجيد حشور استقسي كي جوستومون ثلث كي دينا خف هضره مسو عيسى سكو الشعب اثنين ذاكيك شي نخلك دي الجزائر توالا كنا نتواليو كل لي ريزو سوسيو يعني سكيض لي راساكي ام الشعب السقار نكون نسايون بعد ودي الجزائر للريجيم ماشي اما المروك ماشي تونس ماشي ليبيا سي الجهه النظام دار كيف اسقار نكوني تسرتي ثنوني غادي نصوضنا كي ارمي غلقن الحيو ارمي دبنان الحيو بيان سور باسكو غير 245 نقارب قريب اكثر من 200 وذي توحرق نقولت وذي يموت نقولنا ثقي دي ثمساقي الكوفيد ولا لا جيستيون سي ان ايشيك لا سيتوياسيون ايكونوميك اثنا تولي في لا بوبيريزاسيون انتدو رولاش الحراك كيما ناينا تمشي قارن عرض ندبر عرضنا تخلقني سمسا داخل تمورث والله الثاني رحنا ذا عرضنا خدمنا خدمنا كاين كنا ندخل نفسنا ثم قرات ودبويره هذا وندخل بغانا ذر القبائل ذا وندخل ودبويره لهني اوبليجي ذا شاد خلقن اوبليجي غادي تخلقنا هذا ومن برا ثرى هذا واقي من برا الا انا نهضر انت اوثن سلمات اوثن صراشاد يعني اوثنك هات نكوني هات ماجد نكوني المغاربيه مازال هذا اللحو هذا غورنا اكن نكني يا دي دوسيي هزارت بلي المغربيه جي في دي دوسيي نظام شنوي وزات تلفزه معاديه فوالا وزات فوالا ان تيليفزيون اناميكال لان دي دوسيي كاكي نظام وين دي هضرني المغربيه انا شو اسرني ناكيزاسيون تهضر ما بك ان تيليفزيون اناميكال معاديه وي صافي ديجا انا عدان ديجا لو كان عدان شفي رسمي ونكسني سمي السينيال شفي رسمي عرضنا في صابوطين شفي لافونتيرني المغربيه اورا سمعت فهم المغربيه لين فانن ميجي كان ذكمل لي دينو نا كاين تغيير كلي اسميس
كولا سي لا فايت اين خدمنا اين رحنا خدمنا راه وريسينا راه ديك زمرنا ذا ريسين ديك سيتي طالفي نورمال يدخل قنتو راه هذا من برا هذا واقي ثورة من برا الا كنهضر تنتمسفهم هذا واقي من برا نهضر زيك في لاكس الجي باري on parlait de l'axe Alger-Paris mais on a oublié une donne la donne c'est que le Maroc fait partie de cet axe la preuve 63 ولا ماشي قدران اكنا تروح تهضروا ديموكراتيزاسيون ثمورت طال حكايتني كذا عيد حمد وكذا بن بالله يزالي فير روحنا نخدم اسمي سامباكت ثاني ذا ثمورت تسوال ديموكراتيك لا شوف الجبذن حقرونا تروا فوا 75 par rapport à l'occasion de l'académie berbère c'était la même chose حقرونا 80 c'est la même chose حقرونا il y a un pacte il faut le racher chose رانا راه بلي il y a un pacte خاطر c'est des dictatures Maroc c'est une monarchie la Libye c'est une mais c'est une dictature c'est une monarchie dictatoriale ولا une monarchie démocratique de toute façon مثلا une monarchie démocratique la monarchie ني ام لونجلتير العام دي الدنمارك اكسيتيرا جبنتي من ستوك الحكم وحكمت ريان دي تو سي سيمبوليك تاكي في لا ديموكراسي ني نلقى نفهم باللي سي دي زونسومبل سي اكطوالمون لو مغرب est un ensemble dictatorial ادوالا عرفتينا 88 ملي هضروا داكلنا في لا شارت 88 لا شارت 88 ils ont fait une charte d'union de dictateurs خدم لا شارت جالسن وتخدمنا لا شارت ني وكذوذ الندم داكلنا باللي اوكي مومون لا قصنا ريفيزي لا شارت ني جلي في عاود راسي اكسيتيرا سي فري كي اوكي مومون بذرن داكذوذ وي اوكي مومون بذرن داكذوذ او مومون يعني مقارنه ما وقيت خدمت ديال الماروك ديال الجزائر ما يتحمدنا مهرينا هضرنا في المغرب دي بوبل نوثني جوستومون جي كانت كفالي دينو الحسين كنا دوضا راه يتحمد دوك المهري سي اون شارت دو ديكتاتور اي دو ديكتاتور اي فيت بور لي ديكتاتور غير السن كان اسان نهضر دا في لي ناركو ترافيكو نهضر دا في الكيف نهضر داينا هذيك تشمل نورمال غلقت لي فرونتيير الكيف هذيك تشم غلقتها في كلشي حاشا في الكيف اني ذا لي فرونتيير اني ذا يا زرد دي بورسي باغ اكزومبل بورسي ساندر تيخرا لا فرونتيير المغنيه بورسي ذا شو قلان الى ذا الظرف اتكشم ذاك ذيك اظني كانت ديال المروك ذا الظرف قلان وي اونتر بورسي سعيديه ذا الظرف تكشم ذا فوسيك ناضا ذيك اظني غيروحنا يكشمنا تيدي فم كان ديال المروك عندها في زرد بلي لا بيتيز مي البروبليم تاعي لا فيرميتور دي فرونتيير لا فيرميتور تي ديسيزيون اناكرونيك سافو دير اشو اناكرونيك يعني تعدى العقل وتقبل العقل اني ذا ثموره اني ذا في مورا اتزلت بور دي زونسومبل خاطر ثورة قلع ديال لا غلوباليزاسيون قلع ديال لا موندياليزاسيون لا غاشي غتزل وادي ويما اكنا دي معاون نكون تقريبا مشى داوي جماعه يغال ذا ذاوي C'est anachronique par rapport à la situation actuelle mondiale. C'est anachronique même au passé. En 1947, il y a eu un congrès maghrébin des Massar. يحضر ذيك السيد أحمد. حضرنا ذيك السينات مضبرن المروك. عطاسي مضبرني حضرنا. لأن ثاني إذا كانت تساعد pour la construction de l'Union maghrébine. Oui. اسم l'étoile nord-africaine en 1926. ودنا راه تحرر الجزائر وحدث. إنك كتحرروك بغانا تحرروك المغرب يوك المغرب توت لافريك دي نور دونك او مومون سي دابور كو لينا فقد بلي دابور سي اون ترايزون اي تاريخنا سي اون ترايزون اي لا بوليتيكنا سي اون ترايزون اي لا استراتيجينا اي اونكور سي يعني اترقمض ما ازكى مي البروبليم ذا شو تو البروبليم دي وين ثاقي بوريزيميني دنا نواث مثلا بغار داو ضاني دنا نكواث مثلا وسقرنا كنا نسعير الغاشي ما نهضر اف مغرب عرب انتيغري ديموكراتيك ماشي باطلين نهضر اف مغرب باسكو خاطر بلا لا ديموكراسي بلا ثوكذوذ ولا شاشا يتوافنون بلا اكذوذ ولا شاشا يتوافنون دونك لا ديموكراسي اي البوبل venez normalement qui devrait constituer le levier dans la matrice de la construction démocratique de toute construction d'un Maghreb. Nous connaissons ياقيو لا شي تسيزيك خدمنا نهضر هذا في لاكس باري الجي ماروك ذا شوث
وثيدا كي دوثا ما سي بروبليم اكيد فذرا كتش ما سي هذا بروبليم فذريد با بروبليم. اسكو زمان نولي مجيد هادو غير غوريش اسكو زمان نولي بعض نتمورا يغدي قرفن وكاين هاد السيولي وكاين العقل ديال المعقولي وكاين هادو غير التفراث. نو مي تو البروبليم لا قرا لا شارتني دو 88 وي لو كان يتفنان يواكني الحاجه ايفنونا في الصح ميم دي لا شارتني نورمالمون ايزوري دو ماتر دي ميكانيزم دونتونت دي ميكانيزم دو كونسيلياسيون اي دي ميكانيزم دو ريكونسيلياسيون. يعني اذر ندخل تفسير لي امشي مسفهما امشي مرونجين امشي تنغنارا لا خلا شرطني ولاش لا شرطني فريد نظام كينا في ثموران برا مشى دخلت مانيس دبرك عند دخلت مانيس واش دخلت مانيس ديال اليوم جي مغرب ولا شي دخلت مانيس ديال الماروك ديال الجزائر الا كنا دخلت مانيس ديال الماروك ديال الجزائر الا ما الا فريمون بروبليم il faut qu'il se mette يعني الا قال هضرت لي aux instances internationales اللي قال فقط بلي في تمسخير جو ميكسكيز جدا مي في تمسخير باسكو كان له بروبليم ريال سي اللي اثر لو انستانس انترناسيونال في لا لوني هضرند الجامعه العربيه الاتحاد الافريقي هضرند يعني سول وكنا ديال الديالوج وكنا هذا مسفهمين هذا ملي هضرن فرنسا مجد لو كي دورسي Le Quai d'Orsay, j'appelle les deux pays à reprendre le dialogue. وكنا دوغال نذا عاوذنا هذا ملال هذا دوغال الغرشه مجد قيم يدنا ارزقي مازال نتكمل تمثال تاكي خلينا عادي تمثال نظام داغني كشودنا تمعيشت الجزائري مي هاد تفضل دار نوض امثله في تمثال تاكي وكنا عادي ساي النظام امثال تمثال تاكي c'est-à-dire يقن pour la construction des pays du Maghreb. Un Maghreb des peuples. Un Maghreb des peuples, c'est pas avec ces pouvoirs qu'il a cassé nos camps. Ça veut dire il a la monarchie marocaine, c'est une monarchie constitutionnelle parce que même les Marocains ils souffrent de leur monarchie. On est avec un pouvoir militaire, on n'a aucun avenir. La Tunisie est dans un processus démocratique mais qui doit être un petit peu corrigé. La Libye, ils doivent se reconstruire c'est qu'il n'y a que la construction des régimes démocratiques l'union des peuples du Maghreb et vers une intégration régionale les intégrations il y a l'Union européenne les pays guinéens du Golfe, enfin des ensembles régionaux, il y en a un peu partout dans le monde. Sans ça, on ne peut pas y aller loin. شفرنا يا رزق خديت مورتنا الجزائر صراحة يقتل الجيري ودهدرنا يموتوا الغاز وكنطرر لأنه قاعد يسولنا على الفتنة الساقي فاندياك شي كومونيكي زيغن اللانيا وكسقارن يوك مع الجزائر مع النظام مع امشي يعني تزمر شو الجزائر في شفرناكي يعني الجزائر لاني كفارن سي ديزاباراي هذا شو نو سمحي كفارن فرقا في سن يحرشن لاني كفارن كون نسمي غادي كفارن لان سي ديزاباراي استخدام الحكم نوصل وخدمنا راه الفايده نتمورس خدمن الفايده لمصلحه نسن سي ديزاباراي راه جروبون دو بيرسون حركه البناء الوطني جبهه التحرير الوطني وي ماراك بور موا سي با دي بارتي بوليتيك ان بارتي بوليتيك البوتين سام زوارو سي داريفي au pouvoir وغينيا نو ريان يشاش با اريفي لو pouvoir يشاش دي زانتيري بيرسونيل خدمن المصلحه نسن ماشي ديال المصلحه نتموت الشاش تقول سمس وي ايوا شو سنسول هذه لي كيستيون تاعنا ناجدوا اما ذاك الزرفان بومذان لي كيستيون كاع نو لوبجيكتيف في ديسرس الحكم في ديسرس نغنا نسنيا سي با دو ديفوندر لو بوبل لوبجيكتيف سي دو سوتونير لو بوبل enfin le pouvoir il a c'est des soutiens du pouvoir هذه خدمين فوس pluralisme politique, ça veut dire j'ai des partis de façade, c'est un pluralisme de façade. Nous sommes en contrepartie, au Guinée, ça a l'accès à les biens. Nous avons par exemple une espèce de dernièrement, il y a des hectares, il y a 2000. Je regarde, sur quelle base il y a 2000 hectares. ولا يصب هذه شخصيتي مس نو دي هضره ديالي par exemple l'objectif c'est pas le peuple c'est de s'enrichir
en applaudissant le pouvoir. Ça veut dire qu'il travaille pour le régime, ce n'est pas pour le peuple. Après, l'aide de l'opposition, il y a une opposition démocratique, c'est une opposition réelle, où, à mon avis, à chaque fois, il y a des communiqués, mais le grand problème, c'est que ça a des liens, ça a un avec ce qui se passe actuellement. Mais qui j'ai lu du communiqué du RCD, du communiqué du FFS. Par rapport à le communiqué de la FFS d'ailleurs qui a été salué par tout le monde. Voilà, effectivement. Par rapport à l'assassinat le jeune Jamal à l'unité nationale. Par rapport à voilà, par rapport aux incendiaires. Ils se sont prononcés. Après les morts, les canaux d'expression. Ils ne sont pas invités ni à la radio, ni à la télévision. Les journaux donc le seul moyen d'expression, c'est les communiquer. Même pas d'organiser une marche, surtout avec Atanagui. Surtout avec Atanagui. Voilà, donc, mais pour moi, ce n'est pas des partis politiques. C'est une association de soutien du régime. Oui, نسقسي رشيد عيسى. رشيد عيسى سيني استقسيني وقبل تنحض يمي قبل تنحض. الو مزوارو اسكو يقدو ذناقي يعني الشعوب كي قلنا يعني ذي المغرب اسكو زمرن خدمنا نخدمنا لي ريجيم نهار Effectivement, juste pour rappel, l'Union du Maghreb, en 88-89, parce qu'il y avait l'extension de l'Europe vers le sud. À partir de 86, tu as de l'Espagne, tu as le Portugal, tu as de la Grèce à l'Union européenne. Jusque-là, depuis la création de l'Union européenne en 1957, jusque-là, ça a les produits maghrébins agraires un accès privilégié dans le marché européen. Déjà, ça a les maghrébins exportent zif, les produits sur le marché français عندنا تصل les produits marocains الطوماطيش les pastèques كل شيء لا oui سمحيه اسمي l'olive la tomate les produits citronniers ils avaient un accès privilégié. اسمي درنا les pays du sud de l'Europe de l'Union européenne, leur condition était il faut limiter les produits maghrébins. Parce que sinon, c'est les mêmes produits qu'on a. Les Grecs, les Espagnols, ainsi de suite. C'est la condition de limiter les produits agraires maghrébins dans l'Union. Donc, d'un jour à un autre, il y a eu l'extension de l'Union européenne vers le sud et les pays maghrébins étaient en crise d'exportation vers l'Europe. Donc, ils ont limité leurs quotas. Et c'était l'idée, donc, et plus de crise pétrolière de 86. Donc les pays du sud de la Méditerranée étaient en crise, c'est pour ça qu'ils ont réfléchi à Maghreb. Mais malheureusement, il n'y avait pas de projet économique derrière ça, ni de projet démocratique, c'est-à-dire que ce n'était pas le Maghreb des peuples. Donc, Thoura, moi je pense que c'est une chance. Comme ça, la société civile, les intellectuels, les journalistes, les médias, c'est-à-dire qui croient encore au Maghreb, ils vont relancer cette idée du Maghreb il faut un Maghreb sans les États, un Maghreb des peuples sans les dictateurs. وكذا استقسينوا رشيد وعيسى جوستوم امشي زمرنا وصلنا نشتاق كيتمنين يعني les deux peuples نشتاق يبغان. Écoutez, les unions la réunification allemande, c'était à base que les peuples des deux pays ont voulu cette union. Ils ont même poussé les soi-disant quatre, c'est-à-dire l'Union soviétique, les États-Unis, l'Angleterre et la France, à accepter ce qu'on appelle c'est-à-dire la réunification allemande. Il y a un autre bel exemple de l'histoire. Il n'y a pas eu de guerre, autant de guerres entre deux amis, deux voisins, qu'Allemagne de France.
شحال يخدم من الكراث شحال يخدم لي فرونتير شحال يموت من دركاز انسي دو سويت اكن صوضن اساكيني اتسترافيرسي لا فرونتير الموند جو لي في لا سيمين باسي وتفقد ميم با تعدى تقدر فرنسا وتفقد ميم با تقدر فرنسا سادير ايوا شو سي ان بروجي ايكونوميك كي est derrière cette histoire de langue de religion c'est rien du tout par rapport à une union économique اسمع الشعوب لاباس بهم يخدمنا للكراث وزمرنا نستخدم وكاد يحكمنا نتكلخن سادير اسكو ليتا مس وعيسى اللي وكاد يغران وكاد يقتالون وكاد يتغني لا قد خدم لا عندي شغل كينال ولا راه كيف exactement c'est la société civile qui doit s'engager c'est cette union c'est cette fraternité entre les deux peuples et c'est ce besoin de vivre dans une ère, c'est-à-dire de fraternité, économiquement prospérité. Il y a même des acteurs économiques algériens. Moi, je fais partie d'un petit groupe de réflexion. Des acteurs économiques algériens, marocains, tunisiens réfléchissent. Ils disent on a besoin d'un marché maghrébin. On a besoin parce qu'on n'est pas concurrentiel. On ne peut pas exporter vers l'Europe. Nos produits ne sont pas concurrentiels. L'Afrique n'est pas encore consommée ce que nous produisons, il y a même les acteurs économiques, ils doivent réagir à cette parce que ce que produit une firme, et le marché la Tunisie. Voilà ce que je pense. C'est les acteurs économiques, les acteurs académiques, les intellectuels, la société civile, les artistes et les journalistes. On est capable de faire un meilleur projet que le projet fait en 89 par les dictateurs. يعطيك الصحة مسو عيسى استقسيان قالوا يكشيني يا مسو عيسى لا شو تفرث اكو يغفلنا كيس تعيش الجزائر طاش يغفلاني تعيش داخل ذي السرتي تاكن تقارن مكون ويزك صباح هذا فو دائما يتنادي اعداء ويتنادي انمي ما داخل ما ذي برا امشي نزمر نفاق يعني سي تكركساي. Il n'y a pas une autre solution ou lèche une autre solution que la démocratie. Il a يستعرف باللي ويزميرارا خاطر نزرد الحراك اللي فينا نهضر كاين سو اوتر فورم بوتيتر هذه عندي كان شويه وغيلي فاكيني الحلاكاكي اديوغا المجديد et on attend qu'il y ait des gens capables à réformer et cette réforme doit commencer par négocier avec les vrais tenants du pouvoir en Algérie, qui sont les militaires. تنميرت مسار رشيد وعيسى يعطيك الصحة ميد اللي يدنا ارتكت نظن ان شاء الله يبغض يدنا غمس قاسي جبار لا ما ناس دي سرتيت كوفر لي فافاس سي مارسي قاسي جبار زول فلك العسلامة زول لك الحسين زول رشيد زول كريم زول مثنى تابي كيجي لابد اشاف واحد الديبات الميرت خاص جبار نولد لا بوزيسيون لو اف اف اس نسنيت شحال ويا كي المغرب دي بوبلز كوي تحمد على ماذا ساكيت سينا كان تساولني ولكن هذا مليل نكذوثني ولكن اتريث وكذوث اشو السؤال دي تمثال تاكي Oui, on a toujours été. Là, depuis X, on est là, c'est pour l'union du peuple maghrébin. Déjà, nous, on refuse déjà de dire le Maghreb arabe, mais le Maghreb du peuple. Mais en parlant aussi des pays, chaque pays est souverain. Déjà, je vais rectifier un peu, je vais rectifier depuis tout à l'heure, il parlait d'une charte de l'Union maghrébin, alors que c'est un traité de l'Union maghrébin de 17 février 89 à Marrakech. Pour dire à certains de nos camarades là-bas, avant de dire des choses qu'il ne fallait pas, il faut lire d'abord ce qu'il y a. L'article 3, puisque ce n'est pas déjà 17 articles, il y a 19 articles, l'article 3 stipule, il parle et de l'économie, et de la culture, et des peuples. Et y aller jusqu'à 17, qui a stipulé aussi, quand on dit voilà, même j'ai vu la vidéo d'Aïcha Maboud, où est-ce que c'est pas gentil de sa part insulter la maman du ministre. Il n'a même pas insulté le ministre, il n'a pas dit حرق ربي أو ربي يرحم البطن اللي خلاها تسيل. لابد c'est une maman, c'est une mère, c'est une tante. وفهم غير هذا شنو الدعوة يا قاسي والله ما فاهمة. Allô? Mais il a insulté la maman, la mamra, c'est pas gentil.
يرحم اعبط ايدي جل العبد مويل. Ça, c'est pas gentil. Mais un problème, personnellement, je suis contraire à tous les invités. Où est-ce que moi, ça fait longtemps que j'attendais cette réaction d'un gouvernement qui se dit souverain. Il n'y a pas plus qu'une souveraineté de dire je vais rompre des relations parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. C'est un droit à tous les peuples souverains de rompre une relation qu'ils la trouvent néfaste à ces relations, qu'ils soient économiques. قاسي جبار يونور دينا قاسي جبار يونا لا ورديني بلي الجزائر وسعر الدروه سعر الدروه سان بي سوفغان كل شيء لازم نقار ما كاين سو ديسيزيون تمثيل راه الشعب الجزائري سي صا لا كيستيون اساكي الشعب الجزائري تنادي النظام تنادي فرات تنادي لهنا تنادي اللي تنادي زرفان تنادي السقم تنادي عايش لهنا ماشي تنادي دير نوع هذا والنظام ارثمور سي صا لا نيونس. C'est une réflexion que vous avez demandé que Morlino. Oui, bien sûr, c'est pas obligé à dire كيف la contradiction, c'est ça qui fait le débat. Absolument, absolument, et c'est ça qui va faire la richesse de Maghrébia, qu'il y a des contradictions. Voilà. Et je vais continuer à dire, moi j'ai trouvé cette décision est vraiment une décision d'un pays qui est souverain, puisque le contraire m'aurait énervé, comment lycée, puisque au lieu d'un crime dans la casquette d'un opposant ou d'un militant pour la démocratie, pour les droits de l'homme et tout ça, oui, de toute façon, on ne va pas nier les deux gouvernements, les deux administrations, les deux pouvoirs, que ce soit marocain, tunisien, algérien et tout ça, par rapport à son peuple, personne ne peut dire que je suis un gouvernement en faveur de mon peuple. Mais concernant des relations bilatérales entre un pays et un autre, entre la souveraineté et ce méthode, qui va de Karim Nardoum, de Karim Nord, Niki, Nardouaïtnin, Adninir, on a demandé aux Marocains d'introduire une demande où est-ce qu'on souhaitait la liberté, l'indépendance de la Kabylie. Je ne crois pas que 99%, non, la majorité des Kabyles ont demandé aux diplomates marocains de faire ce travail. Je ne crois pas que 90% est du MAC. Je ne crois pas que la Kabylie est du MAC. Je ne crois pas que la Kabylie est du Rachid. Il y a des militants, il y a des non-militants. Mais aujourd'hui, sortir avec une déclaration pareille au sein d'une réunion à l'ONU, c'est très très grave. L'Algérie a le droit de dire stop, on arrête là. C'est de son droit. Et depuis tout à l'heure, vous êtes en train de montrer comment on appelle ça. J'aimerais bien la revoir. Hein. J'aimerais bien, et vous allez lire et analyser le communiqué du Maroc, du royaume chérifien. Il parle même pas. Pour lui, c'est une décision unilatérale qui n'a rien compris. Oui, vous avez compris. Et vous savez pourquoi tout ça. Et à la fin, il dit que le royaume chérifien reste avec sagesse et relations, continuer les relations amicales et de sagesse avec le peuple algérien. Il ne parle même pas de l'Algérie, mais du peuple algérien. Il continue dans sa propagande entre le peuple et il faut dire ce que c'est. Oui, Irak, on est là pour s'opposer au pouvoir mafieux. Oui, nous sommes irakistes pour améliorer les choses en Algérie. Mais quand il s'agit de l'extérieur de l'Algérie, ou quand il s'agit de quelqu'un, d'une administration, d'un pouvoir, d'un voisin qui veut utiliser le Hirak pour venir contre ou pour faire de la politique vers le Kaoukaou, le Hirak contre le gouvernement algérien ou le pouvoir algérien. Ça, personnellement, moi je pense que قاسي جبار يزمر ثريا وناك ديني قاسي جبار يسلايا كي داك ديني ولاد الجزائر تلعب في مسلاكي ولاد الجزائر بوليزاريو شحال كاس قرن تيخرا يعني وقيد شوال يعني وتسوي شماي خاطر l'Algérie, il n'y a aucun. Le Maroc n'a jamais dit que l'Algérie a fait quelque chose en plus. On l'a vu, on est des hommes politiques, on fait des analyses, on parle, on est sur le terrain. Ce n'est pas vrai. Le Maroc, déjà, par rapport au Covid, حنا جبنا من إسرائيل حنا درنا. On va dire par rapport
les vols que l'Algérie n'a pas ouvert à la diaspora, elle voulait utiliser aussi ça, que soi-disant le Maroc à 150 dinars, tu peux y aller, tu peux revenir, ou rendre le gouvernement à plat ventre pour la diaspora contre إثورة خاص يجبر أمشي نسوي لهنا أمشي نسوي ثلويث أمشي نسوي لابيزمون إوا كنا نديباسي إوا كنا ندنا يعني فيكاو نساكي إوا كنا نروح للصح إوا كنا نروح للصح المغرب دي بوبل كي يتمنى شحال وياك. Non, le Maghreb des peuples n'est pas pour aujourd'hui. Le Maghreb des peuples, il faut qu'il revoie l'article 17 de ce traité. Oui, contre la Mamara, il a dit comme quoi ils ont fait le contraire de l'article 17 et l'article 14 et 17 du traité de 17 février 2089. C'est une réalité. C'est une réalité. Par contre, oui, on est un même peuple. Oui, mais quels mes enfants? Mes enfants, leur maman, c'est une Marocaine. Mais ce n'est pas pour ça que j'accepterai que soit le Maroc fait de la propagande, puisqu'il s'est allié avec une puissance israélite. Là, l'Algérie va faire aussi ça contre le Maroc. Et aujourd'hui, c'est de la part du Maroc qu'on a vu sa connivence avec certaines personnalités politiques, ses financements, il faut le dire en réalité. J'ai vu la manière comment Farhat a parlé. Je parle de Farhat, je ne parle pas du Maca, parce que la différence. Quand je parle des partis politiques, des organisations, des collectifs, je parle surtout de ceux qui ont dit des choses, c'est eux qui sont sortis avec des déclarations par rapport au Maroc et par rapport à l'Algérie, ou bien quand je vois Hicham Aboud, comment il s'acharne sur l'Algérie pour parler du bien sur le Maroc. C'est un peu grave pour les hommes et les femmes politiques. J'ai envie de dire aujourd'hui, juste une phrase. Oui. À nos camarades, à mes amis politiques, de temps en temps, il faut qu'on arrête avec le populisme. Il faut se mettre l'idéalisme. C'est pas ça qui gouverne un pays. Il faut se mettre de temps en temps à la place de celui qui gouverne. Puisque un homme politique doit être prêt, capable et prêt à gouverner. تنمير قاسي جبار يعطيك الصحة مدلض يدنا ارتكل تنظن ان شاء الله مازال يترجو مجيد حشور اتصل تمثال نظني قلان نولي ساقي مولان يعني شرا مغار يعني شرا قرقزن سي يعني يكسعن الوزن التصل دي قدر فعنا لا ثلاثا يقروح نغار توشولت الجمال غار مليانه اد نولي لا فيديو كي عبد الله نجمل تيس 4 لا فيديو تيس 4 ودنو غالغور مجيد حشو. Votre message pour la région de Tizi Ouzou de l'Algérie كم؟ قلت الميساج اللي دي هذوك خاوتي وحبابي وحنا ما نقولوش باللي قاعد تيزي وزو ما فيها هي اللي دارت هذا الشيء، لا حاشا. كاين فئه انا نقولوا فيها فئه قليله ما تمثلش حتى نفسها، ماهيش قادره حتى تمثل نفسها، وتروح ان شاء الله تزول ينكشفوا واحد ونوروا للعديان باللي يا ودي جات. أوقدوا نار للحرب أطفأها الله. كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله. أطفأها الله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. عمي نور الدين كما قال الأساتذة، تلك الكلمات في تلك اللحظات الأولى بعد مقتل الشهيد جمال، تلك الكلمات قد أطفأت وأخمدت هذه الفتنة قبل ولادتها، قبل نشأتها. أن يتغمده برحمته الواسعة. نسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عظم الله أجركم أخي نور الدين، عظم الله أجركم أخي خالد. الأربع نفيرة تعزيكم وتترحم على الشهيد جمال،
وولاية تيزي وزو تقدم لكم العزاء. فوالا مجد حشوري هي روحني وكنا الدغليل هنا وكنا الدغال ثلويثي وكنا الدغال ثقمات سوا الغورش الحسين لقيت جدك مسلايو باسكو خاطر سي تري امبورطون يا كادينير جي اونتوندي ثورا شي قال فوالا سي ان اكت سوفران سي ان اكت سوفران يا با دو بروبليم ماشي هو كذا بروبليم l'Algérie est souveraine. Nous sommes jaloux de la souveraineté de l'Algérie. Je suis déçu que c'est un responsable du FFS aille déclarner qui déclare. Parce qu'il y a l'œuvre de l'Union maghrébine, elle participe de l'œuvre d'Aïd Hamed. Naïmout Aïd Hamed Mtsouth. Non mais remarque, c'est très étonnant. C'est pas étonnant d'un parti qui prône les participations tactiques. Je m'excuse. Parce qu'il y a le problème n'est pas dans la souveraineté. Le problème, l'Algérie souveraine, elle peut remporter. Farhathan Digla, des Français, oui, ils accusent les chargos fouamhom. Ils accusent des gens, les chargos, à Smgarnas, à l'Dini Khamfashin, c'est qui tqar. Les Français, dans le Maroc. L'Algérie souveraine, quand yamhgoti ya jarti. Oui. Il gère quand il est On n'est pas contre. L'Algérie est souveraine, il n'y a pas de problème. On dit, l'opinion, on dit que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Qu'on arrête de manipuler les relations maghrébines. C'est ce qu'il y a. On ne peut pas comprendre la crise actuelle, la crise politique algérienne, sous son jour clanique. Moi, je dis, j'ai rien dit. C'est le Colomboum comment expliquer qu'au retour du Colomboum on coupe ses relations? Comment expliquer qu'au retour du Boumdien, on coupe ses relations? Mais on dit il a parce qu'il a toute une émission. Toute une émission. Il ne s'agit pas de servir. On sert l'Algérie. Nous sommes Algériens. الجزائر ولا تيتقدم ام كتما يداك شي تيراج ني با دوني دي لوسون دوني دي لوسون يكو دوكا اللي قيد يوسف ديال الناسيوناليزم علاش خاطر الجزائر كلها تيديفاندي اون لا توجور ديفوندي ولا ديفوندرا توجور مي ذا شو رجلي تمثالين للدرام لي فامي اسمي سايك تغيمين ديال البورسيون كل سعيديه وذ خاليس وذ عمتيس وذ عينات زمرار من بعض يعدي غورس وقلت سوالينا راه يتقارنا في لي زيشونج ايكونوميك انا نهضر في لي زيشونج ايكونوميك ادلو على مجد اسمي اظن هضر ماشي تحصلها في المسلتقي سيل تو بلي لعناي كتكمل كان سيل تو بلي لعناي وي ياك دونك ادو على هي هضرها في الشرط في التريتي لو شرط لا شرط ني نال تريتي ني سيتي ان فوس سي با ان بروبليم دو جيوستراتيجي سيتي ان بروبليم دو بوبوليزم اسمي كونت ils avaient déclaré l'état palestinien le populisme c'est le populisme il fallait خدمن زعما l'histoire de l'union maghrébine c'est tout il y avait ni problème de géostratégie ni rien du tout d'ailleurs هو اللي تمشي تخدمن il a une refondation de nos relations oui il a une refondation du territoire نعاود à l'ère à l'aune de la démocratisation de tout le Maghreb et qu'il soit bénéfique au peuple maghrébin et uniquement au peuple maghrébin, oui, il n'y a pas de problème. Mais il dit par rapport à ce qui est je reconnais des gens à Tifn Saha, c'est des gens qui ont été menacés mais de c'est des gens qui ont سلي غاسن باش خاطر اللي ما جا كاع الغوريد تبعنا راه مي سلي خصو سنقثن يون الشيخ والشيخ بويزري صغري ديال دروا دلهم ديال الشريعه من بعد صغري ميم الكود دو لا فامي دي اسمي لي ليسونس سي كيلكان دو تري ريسبكتابل سي دي جون واهوفان جوستومون تسقي لا ديمارش هاكي جاسبر سي لا ديمارش ليميسيون هاكي لا ديمارش ليميسيون هاكي elle est faite pour éteindre الفتنه elle est faite elle a été faite زريع الحسين ماشي وين دي سناف الحسين او نادي سناف المغرب يا on fait ces émissions dans le sens انك d'éteindre الفتنه نداخل مع الفتنه لبرا نكوني ماس النقار ماشي كي تدو تمثال ماشي الجزائريين شرح ماشي الشعبين شرح نكوني نغد عاود عفيت يبواس هو يبواس كي انزخ سذابنا وراه عاد نلحق ان شاء الله يبواس
ان الحق انزوغ سوذافو اسما نسو هذافو تقذوث ونزوغ المغرب ناصل لافريك دي نور اسما نسو لافريك دي نور تقذوث لافريك دي نور بوكذوث. اولا قالوا مجد في غفلاني مازال كدي تمورث شافرنيك سوس منك شحال وياكي سوس منها في الفاكسان سوس منها في الثمس سوس منها في الموثى سوس منها في الفتنه قلنا دي تمورث قريب شحال لو كان ماشي دير كازنا ياخذ هضر داك الشيء بحاله الموسنطين تسنسن اساكي هضرنا ديالك شافرنا كي تقارنا رانا مع الدوله رانا مع النظام اسيدي وغالنا هضرناو الناس يدير ساكاش قارن نكوب لي ريلاسيون شيني رانا مع الدوله اسكي غادر لي ريلاسيون شيني مع الدوله اشيني ساكاتنا ويس شرف شيني مع الدوله اساس كاين هود نتا مرتاثنا مع الدوله اثان توالي ديكسن جارسن يا اخي نكون ند باللي سيدي جيجمون جارسن سيدي ريغلومون كونت لي جيجمون يجي كيضران سيدي ريغلومون كونت جارسن لي بوندي يفو ندير يونا شي يهضر في 60 لينغو نذهب يونا شي يهضر في 2000 متر اكثر نمشي قارن 2000 هكتار نوزرها البوينات التريب هذا شو لا كريديبيليتي سانويدي ويجي ذي قفافن ذا راسن لكن سدنا ندينين نكوني اشاف رام قران اشاف رام قران ذي الحراك اشاف رام قران ذي الحراك الناس يتشغبيت الحراك هاد يغال اون فورس مذوي كاهاكي كوندانيت ليستوار ذوغال نار فير ذوغال تبان ناري وكتبان بارت خطرت لي حاله يجي الحراك يجبد ديمانيس اكوز الكوفيد اكسر ويجي ميديفان الحراك ميدفان نيركازن ويجي هاكي غاجبد ديمانس نسيتو هذا ما كاين فو با ميم ما كاينش لي ريكورد ميم با لابورتونس باسكو كان تريك نورمال سن نوالفات نوالفات 62 نزوي نزراوي ذي نزال نزرا يركازن ويتنوزون ويتراهنن دونك اي فان كلش دونك وكاع نورمالمون ونهضر لك فلاس لك وكاع سي با بانو كنهضر لك فلاس لك كلار قيم اذا غامات جدا نفك تذويل تاكي ارزقي اتصيغ فلان يقلان ما كنت مسهم ياك وكادي دانتير فلان يعني ما وكادي قلان نوين كونتر يا ما كان اغفلان من امن زويا كنا ام قران ياك قلنا نسا ديال الجزائر ذافو تسرتيث ذافو ترولا قال غير زدات ويفغانا جوستومون هذه فروث يلوفا خاطر يزمير على نغوري فغاير نشط النظام Non, هذا ماشي دو يبغى غادي يفلوتي فات هذا اي تيشغبن ماشي ذاك ذو الجزائري تيشغبن اي تيشغبن هذا يقيم ديال الحكم لو بلو لون بوسيبل ودي بروفيتي ديال لي بيان تمورث ذاك كان زمير هذا يقيم وهذا رجلي تلوفا وزمير هذا رجلي تلوفا تربحيش ناس زمير هذا رجلي تلوفا باسكو يسعى لا كومبيتونس يسعى لا فولونتي باسكو الناس اللعيبه هذه كي كومبوز لو ريجيم ماشي اللعيبه هذه يسعى عندي كومبيتونس يسعى عندنا وحملنا تمورث سي با دي جون دي فري باتريوت يقلان دي الحكم ماشي دي عيب هذه مكفى ويزري صافي دير شحال سوالي بعيد غير بزاف لو بوت نسن هذا الشيء اللي شغفان القمه ديال الحكم والبلو لون بوسيبل واسخدمن تو لي مويان وكنزرزنا توت الناس اكو اين كو زمانات ديال وين اكو الجهد زمانات ديال وين العالي اين العالي وإفكتيمون درنا توت فورم دو كونتيستاسيون ار ديفرون دي الشعب دي قنات هي قترز فوالا دونك تكن ترى بوزون دولا غير ذاك رزقت ولا شو قدرنا ندوج دارميني بوين جوستومون غادي نهضر في السياط اللي صدق ديك شوف اللي دارا مي اتاسيك تكن يستقسين جوستومون هات ما مشتيني ما مويض ما معلي ما معمر ما سعيد ما طهار رزقا يشيني ناس ندناوي Ismaël Hay, on est tous des Guinéens, par exemple, toutes les personnalités politiques qui ont une certaine influence de l'opposition. Je pense France, l'Angleterre, ماشي كيف كيف l'Espagne كفاكن في ولا فاكن في سلاح après reste c'est une information reste approuvée بلي كاين ذا Guinée وناس محمد عبد الله Guinée Gwent, c'est pas parce que nous demandons de l'Algérie, mais parce que Isaan. Harra. Non, oui, Isaan, un titre de séjour oui. L'asile politique dans un après Mouthas. Nous profitons des souhaits. Voilà, Messi Mouth. Donc il est expulsable. Donc il n'a pas cherché de le renouveler. Après Mouthas, après il était expulsable, après ils l'ont expulsé. Le problème c'est que l'Indien Kayagi de l'Europe est-ce que vous avez la Khadagouadin est-ce que enfin en général parce que pour nous les Algériens Argazagui Mohamed Abdallah c'est un opposant il y a de la police dans la gendarmerie il y a un certain nombre d'informations بعد كذا السير نتمور donc à partir de là tout
Mais pour les Espagnols, c'est un citoyen algérien, il l'a en Espagne, mais il l'a d'une manière légale. Situation régulière, mais il l'a dans une situation régulière, tant mieux. Sinon, شجعان ما كناش شجعان امذن النظام ذاكين اذا شو البروبليم كي سبوزي طاس ما كناش شجعان الطاس يعني دي قمداني دي هضرنا ما تجمعات لي دروا دلهم ما لي زافوكا دينا تونسيون شكا ثلاث كنا غاردينا التورتورين زمان بيان سور اي مالوريزمون لا با لي زوتوريتي اسبانيول نون با بري اون كونسيديراسيون نسقسي مجيد حشور مجيد ما استنى ولا قالوا مجيد تمثال تاكي صعد دقيقه C'est la raison d'État qui a primé. Il y a le secret de l'instruction. Peut-être que je serais appelé à le défendre, donc je dois il y a des choses etc. Parce que juste pour préserver notre droit, qui consiste à peut-être le défendre plus tard, c'est clair qu'on va le défendre. En tout cas, on ne va pas le laisser. On a laissé personne à on va le défendre. etc. parce que ثنا فتولي من هذه لا سوليداريتي من هذو كاين تما تكتيك نسن هكذا تكثر تمثالين الفتنه الداخليه الفتنه الخارجيه بروبليم ديال سروايض اكسيتيرا كشني عينات اكسلهين د فاصون عينات ودار في الظهر قارويك داكي خدم ماد نقرا كاين فو با كونطوم دون البياج كي المهم ليسونسيال نكوني ثيمساكي مثلا قريبا ريغلي بروبليم ان شاء الله on va le défendre on laissera en tout cas on laissera personne moi je sais qu'on n'a jamais abandonné الفار ولا abandonnera هذا كاين زعما دينيا غينضل مازال السنه اللي فاتت ان شاء الله يعطيك الصحة إميد اللي ضيضنا مجيد أرزقي ولا نقالوا غوريشي وكن فكرة وساقي وكن فكرة وساقي كدينا بلك الحكومة الفيتو وكان ديك اللي خدمين ديفيرسيون وكنا دارز توت فورم دو كونتيستاسيون داخل القاعدة أول ريتمورس يخدم تخلينا ثاني يخدم برس يسبب به الماك ولا قارا باسكو اترافير لو ماك c'est pas le MAC qui est visé. Oui, mais en particulier c'est le MAC parce que par le MAC il vise la Kabylie et quand on dit, c'est-à-dire on casse la Kabylie, on isole la Kabylie, c'est toute la contestation qu'on a isolée, c'est ça le but, le pouvoir. Et vers toute la campagne contre la Kabylie, c'est dans ce sens, c'est-à-dire d'isoler la Kabylie, de créer un fossé les Algériens à la Kabylie pour casser toute forme de contestation. رزقي ممر يعطيك الصحة مد اللي ضيدنا تنميرتي رشيد وعيسى تنميرتي مس كريم طابو مس مجيد حشور مس قسي جبار كنا متيكون ويوداك ديال قيم لي نغار ميتورا يعطيكم الصحة سعادة نغزك ان شاء الله قيمة ديالها